गणेशपुराणम् उपासनाखण्ड षट्त्रिंशोऽध्यायः। मुकुन्द इन्द्र संयोगेन गृत्समदस्योत्पत्तिः तस्य गर्वमाणयोश्च खण्डनं मात्रापुत्रेण च परस्परं शापः। व्यास उवाच श्रुतं गणेशतीर्थस्य महात्म्यं कमलासन रुक्माङ्गदस्य चरितं कौण्डिन्यपुरवासिनां। तथापि ब्रूहि मे ब्रह्मन् मुकुन्दचरितं शुभं। ब्रह्मोवाच गते रुक्माङ्गदे सातो जज्ज्वालमदनाग्निना दावाग्निना यथा ग्रीष्मे महावनस्थलासुत मुकुन्दनालभच्चर्म वने शीतलमारुते। लतापुष्पमये स्थाने चन्द्रचन्दनवोऽपि च तस्य न रोचते हास्यं गीतं नृत्यं कथान्तरम्। अन्नं जलं विह्वलापासचित्ताया मुनीश्वर क्षुत्रुक्षमेण तस्यास्तु क्षणं निद्रा समाययो। तामिन्द्रो बुबोधे कान्ता प्रसुप्ता विजने वने कामातुरा विह्वला च रुक्माङ्गदकृते सुत। धृत्वा रुक्माङ्गदं रूपं बुभुजे कामुकां तु ताम् आलिलिङ्ग मुदा शक्रो मुकुन्दा जह्रोषे भृशम्। सापि रुक्माङ्गदं तं तु चुचुम्बे सुभृशं सुत। सोऽपि तस्य कुचोऽपि नो ममर्द दृढमुष्टिना। व्यंशुको रेमे निःशङ्कं स तया सह। ततः सा लज्जमानेव स्वगृहं प्रत्यपद्यत। इन्द्रो रुक्माङ्गदो भूतस्तत्रैवान्तर्दधे सुत। मेने रुक्माङ्गदो भुक्तस्ततो गर्भं दधौ तु सा। सुषुवे नवमे मासि सुवेलायां सुतं शुभं चारु सर्वाणवद्याङ्गं रूपेण मदनातिगम्। तस्य शब्देन महता धरण्यपतितस्य तु सनादं दश दिग्वृन्दम् अभूत्खं भूरसातलम्। पक्षिणा बभ्रमुः सर्वे उड्डीयोड्डीय सर्वतः वाचक्नवी समायातस्त्यक्त्वा स्वनित्यकर्म च। मुकुन्दचरितं तेन नैव बुद्धं कदाचन जातकर्मादिकं सर्वं चकार भृशहर्षितः। ददौ दानं यथाशक्ते ब्राह्मणेभ्यो यथार्हतः। दशाहेतु व्यतीते स नाम कर्माकरोन्मुनिः। गृत्समेत्यनुज्ञातो ज्योतिशास्त्रपरैर्द्विजैः ततस्तु पञ्चमेऽब्देस्य व्रतबन्धं चकारः। वेदव्रतानि चत्वारि चकार बटुकस्य सह। सकृन्निगदमात्रेण गृह्णाति ब्रह्मतेजसा। वेदशास्त्रनिधिर्जातः स्वकर्मकुशलोऽपि च कदाचित् सुमुहूर्ते तो पिता वाचक्नविः सुतं। गणानां त्वेत्ते ऋङ्मन्त्रं महान्तमुपदिष्टवान्। वाच च महामन्त्रो वैदिको किल सिद्धिदः।
आगमोक्तेषु मन्त्रेषु सर्वेषु श्रेष्ठ एव च ध्यात्वा गजाननं देवं जपैनं स्थिरमानसः परां सिद्धिं समाप्यैव ख्यातिं लोके गमिष्यसि ततो गृत्समादो विप्रो मन्त्रं प्राप्य पितुर्मुखात् अनुष्ठानरतो भूत्वा जपध्यानपरोऽभवत् एवं बहो तिथे काले गते तु मुनिपुङ्गवे तस्मिन् मगधदेशे यो राजा मगधसंज्ञितः चारुरूपा महामाणी दानशूरोरिमर्दनः नानालङ्कारशोभाढ्यो महारासनसंश्रितः सुधर्मासनगोधीरः पुरोहूत इवापरः चतुरम्बलोपेतो ज्ञानी पण्डितमानदः अमात्यो द्वौ ज्ञाननिधि वाचस्पत्यधिकौ गुणौ अंबिका नाम भार्यास्य चारुरूपा गुणाधिका पतिव्रता महाभागा शापानुग्रहणे क्षमा तस्य राज्ञ पितुश्राद्धे समाजग्मर्महर्षयः राज्ञा होता वसिष्ठात्रे प्रमुखा श्रुतिपारगाः आकारितो गृत्समदस्तपस्वी शुचिमानसः ततः शास्त्रप्रसङ्गेन प्रौढिगृत्समदोऽवदत् तमत्रे दिगित्येवम् अब्रवीन्मुनिसन्निधौ तपस्वीति भवान् मान्यो न मुनिस्त्वं यतस्तव जन्मरोक्माङ्गदाज्जातं राजपुत्राद्विचारय नास्मत्समक्ष पूजार्हम् इतो गच्छ स्वमाश्रमम् इत्यत्रे वचनं श्रुत्वा क्रोधदीप्त इव ज्वलन् दहन्निव त्रिलोकीं स भक्षयन्निव तान्मुनीन् अप्पेरे त्वपलायन्त सिंहं दृष्ट्वा यथा मृगाः उवाच तत्र सदसि वसिष्ठादीन् मुनीन् प्रति गृत्समद उवाच यर्हि रुक्माङ्गदस्याहं न भवेयं मुनीश्वराः तदा शापाग्निनायुष्मान् कुर्यां भस्मावशेषितान् ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा तान् मुनीन् सर्वान् प्रययौ मातरं प्रति पप्रच्छतां गृत्समदो वद दुष्टेति कामुके मुकुन्दे वद मे तात नो चेद् भस्म भविष्यसि आकर्ण्येवं वचस्तस्य चकम्पे भृशविह्वला मुकुन्द मारुतेनेव कदलीकुड्मलान्विता उवाच दीनया वाचा बद्धाञ्जलिपुटा सती मुकुन्दोवाच मृगयासक्तचित्तो भो धृष्टसार्थो नृपोत्तमः त्रैलोक्यसुभगो दृष्टो मया रुक्माङ्गदः शुभः अनुष्ठानरते वाचक् नवो मे भर्तरि प्रिये अनिवार्य स्त्रिय इति स्मृत्वा वाक्यं विधीरितम् तस्मिन् नृपे सक्तमना जातास्मि स पिता तव श्रुत्वेत्थं वचनं तस्य मौनवान् स ययो मुनिः लज्जयाधो मुखशापम् अभ्यद्धा जननीं प्रति पुत्रोवाच दुष्टे मूढे पापरते कानने कंटकी भव असंख्येय फला सर्वे प्राणिभिः परिवर्जिता
सापि शापं ददौ तस्मै क्रोधाविष्टासुताय हि। जननी त्वम् अनादृत्य यतः शाप्ता खलु त्वया। जननी त्वम् अनादृत्य यतः शाप्ता खलु त्वया। अतः शपामि त्वां पुत्र त्वत्तः पुत्रोऽति दारुणः। त्रैलोक्ये भयदो दैत्यो भविष्यति महाबलः। एवं शशपतुस्तौ तु माता पुत्रौ परस्परं। क उवाच सा तदैव शरीरं तत् त्यक्त्वा भूद्बदरीवने वर्जितपक्षिसङ्घातै जरीजैरण्डजैरपि। ततोऽन्तरिक्षे वागासीत् इन्द्राद्गृत्समदोह्यभूत्। स तु गृत्समदो ब्रह्मन् अनुष्ठानाय जग्मिवान्। इदं गृत्समदाख्यानं यः शृणोति नरोत्तमः न स सङ्कटमाप्नोति वाञ्छितं लभतेऽखिलम्। न स सङ्कटमाप्नोति वाञ्छितं लभतेऽखिलम्। इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे गृत्समदोपाख्यानं नाम 36 अध्यायः।